Okay, suri-suri mi diri. Kaingon ni Father, pwede mi kalibot-libot. Kauban sa kong mga naay bus, University of the Immaculate Conception. Hi, ma'am. Hi. Okay, good morning. Good morning. Mo guro ni ang ano na diya? Religious. Religious chapel? Religious. Dako kaayo ang area diri. Pila to ka square meter, ma'am? Ingon ni Father? Kuan ni ka square meter. Ma'am Joy, pila gini ka square meter ingon ni Father? 36 hectares. Kaning kuan ni siya? Kaning monastery. Monastery. Ako si ma'am, kauban ako. Hi. Kiagot. Asa palusot ang pugon, asa tamulusot. Ay mo ni giingon ni Father, katong siya. Gusto din sa agi. Di ay. Ano maduk ma'am? Tama gusto mo. So, dako kayo ang area, 36 hectares. Moray ginaingon. So, asa man to itong mamo po tagamay? Asa may putasan? Mo po ni gamay, Father. Baka. Dito ko ro, dapit. Baba data. Hindi naman na ato adya dapit. Dili pa mana o. Hindi ta mo ato wala gani atong kauban. Ay, kani mangga man ni. Dili pa. Ay, mo man gagian na to dati, no? Ma'am Joy. Kauban ako si Ma'am Joy. Asa mo tamaad to, Ma'am Joy? Diri pa mana. Mauna ni beware of cows. Mara. Caution. Ano ni? Pasa. Huy, ito na pasaylo. Pasaylo. Village area. Okay. Then welcome to the dairy farm. Ato ra o nara. This is our working farm. Father, Your common sense is greatly appreciated.